समाज पाठक विचार मंच उपखंड सांबादिक संघ और विद्युत परिषद पक्षर नवनिर्वाचित विधायक को संबर्धना। कामाक्षीनगर विजु कल्याण मंडप ठारे समाज पाठक विचार मंचर सभापति अध्यापक ज्ञानरंजन मिश्र अध्यक्षतार आयोजित संबर्धना सभारे नवनिर्वाचित कामाक्षीनगर विधायक शत्रुघ्न जेना और परजंग विधायक विभूतिभूषण प्रधान को संबर्धना दि जाइछि। एथिरे विचार मंच उपखंड सांबादिक संघ विद्युत परिषद ब्लॉक ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ मूल निवासी आंबेडकर सेवा संस्था पक्षर विधायक द्वयं को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र प्रदान करा जाई संबर्धित करा जाइथिला। विचार मंचर आवाहक शुभमय नंद, मुख्य उपदेष्टा मेजर प्रभात कुमार दास, उपदेष्टा गोविंद चंद्र साहू, उपसभापति श्रीराम राउत, समाजसेवी प्रेमानंद जेना, रासबिहारी बेहरा उपखंड सांबादिक संघ उपसभापति चित्तरंजन द्विवेदी, संपादक प्रकाश पात्र समस्त सांबादिक प्रमुख उपस्थित थिले। उभय परजंग और कामाक्षीनगर पाई दल निर्विशेष समस्ते मिलमिशि कार्य करिबा बोली दुई विधायक मत रखिथिले। संयोजक निरंजन साहू संयोजना करिथिबा बेले संपादक शरद चंद्र बेहेरा समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद अर्पण करथिले। उपखंड सांबादिक संघर सदस्य पाठक विचार मंचर सदस्यों सहित विभिन्न संगठन गुड़िकर कर्मकर्ता कामाक्षीनगर अंचल बहु बुद्धिजीवी शिक्षाविद शिक्षक शिक्षयित्री माने उक्त कार्यक्रम रे उपस्थित थिले। प्रहलाद मुदलिंग रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करि नाहंती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। आज आप देखो
ଚାରି ତାରିଖ ପରେ ଏଠି ଯିଏ ବରା ବିକୁଛି, ଯିଏ ପରିବା ବିକୁଛି, ଯିଏ ଗାଡି କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏଠି ସମସ୍ତେ କୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖନ୍ତି ଆଗରେ ତ ନଥିଲା ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ କାମାକ୍ଷରରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ କାମାକ୍ଷାନଗର ବଡ ଏକାଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସମାଜ କଥା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି କିଭଳି କାମାକ୍ଷାନଗର ଉନ୍ନତି ହବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମୁଁ ବିଭୂତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ବି ଶାସ୍ତି ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉନ୍ନତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଏଇଟା ମିଳିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ହବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ହିଂସା ଚାଲିଥିଲା, କେହି ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, କେହି ଏଠି ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ପୁରା ଛାଡୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୋର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି କିଭଳି ଭାବେ କିଏ ଭୋଟ ଦେଇଛି କିଏ ନ ଦେଇଛି, ଯେତକ ଜଣିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଦଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବିଗତରେ କଣ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୟାକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ।